कित्याक आमचे आमीच लोक झगडपाक ह्या सगळ्या जाणांनी गेम चल्ले आसा, पण हो विशय काय व्हडलो ना की हो प्रॉब्लम सुरू जावपाक तो एक थंय पुतळो आयिल्लो फेब्रुवारीन. कशें आसा एक्चुअली कोणाक हरशी थंय त्रास ना, पर्सनल एक व्यक्ती आसा त्याच मनशाक फक्त त्रास जाता. पावंडान थंयच मातसो हालोवपाचो, आमचो फक्त प्रॉब्लम संभाजी शिवाजीक ना. तेका विचार नासतना तो इन्स्टॉल केलो म्हणून तेगेले इगो हर्ट जाला. जाता कितें लोकांले 5 years पेड्डेर जाता न्ही हातून. हो जो महाराज आसा हेजो इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. संभाजीचे पुत्र संभाजीचे पुतळो हें केलें तेन्ना लॉ एंड ऑर्डर कितें तरी इश्यू जाल्लो आनी आतां तो मॅटर आमकां पुलिसांनी रेफर केल्लो म्हणून फुडें हें जावचें न्ही म्हणून आमी दोनी पार्टीचे मिटींग आपयल्ली. दोनी पार्टी कडेन डिस्कस जाला आनीक एका पार्टीन जें प्रपोजल दिला तें आमी दुसरे पार्टी कडेन प्रस्ताव दवरला आनीक फुडल्या मिटिंगेन तोडगा येतलो अशें आमकां दिसता. कशें आसा डिस्कशन सद्या आयज कांयच जालें ना. डिस्कशन सद्या हेल्डापूच आसा, कारण हो विशय केन्ना वाडूच नाशिल्लो. हो स्वता पर्सनल एक व्यक्तीन तेणेनूच वाडयल्लो आसा तो. हो विशय खंयच जावना. हांव तुमकां एकूच क्लियर करता, आतां जो विशय आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. हो विशय तुमकां सगळ्यांक खबर आसा कितें विशय तो. पण कशें आसा जो दीपस्तंभ आसा, जो आमचोय दीपस्तंभ सगळ्या लोकांचोय दीपस्तंभ आनी संभाजी महाराजाची मुर्ती आसा आनी थंय फ्लॅगूय आसा आमचो भगवा फ्लॅग. जेन्ना शेनवारा मारुती देवळाची पालखीची दीपस्तंभा कडेन भोंवताडे मारता पळय, तो विशय आमी तकलेन धरूनच आमी सगळ्या भुरग्यांनी तो महाराज बसयल्लो आसा. हेज्या बद्दल आमकां खबर आसा की बाबा थंयच्यान पालखी वता त्रास जावचे न्हय म्हणून आमी तो महाराजा बद्दल टॅक्निकली गोश्टी सगळी तकलेन दवरूनच आमी तो बसयल्लो आसा. आतां कशें आसा एक्चुअली कोणाक हरशी थंय त्रास ना. पर्सनल एक व्यक्ती आसा त्याच मनशाक फक्त त्रास जाता, कारण तेका विचार नासतना तो इन्स्टॉल केलो म्हणून तेगेले इगो हर्ट जाला. ते इगो हर्ट जाला म्हणून तो सध्या हे सगळें जे चालू आसा, जे कलेक्टराक लेटर करपाचे, पुलीस स्टेशनाक लेटर करपाचे, मामलेदार पंचायत सगळ्याक जे म्हाका दिसता तेणेन खंयचेच पद सोडना. म्हाजे फाटल्या एपाक जनता दरबार विजयाच्या सभेन सुद्धा तो प्रश्न मांडलो, पण तेणेन खंय ते सोडना, कित्याक आमचे आमीच लोक झगडपाक ह्या सगळ्या जाणांनी गेम चल्ले आसा. पण हो विशय काय व्हडलो ना. हो सिस्टमॅटीक वे पालखी सुट्टा थंयच्यान तुमी जाल्यार मिडिया पर्सन या टेक्निकल पर्सन येवन स्वता पळोवपाक शकता. हो जो महाराज आसा हेजो इतिहास तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. तेणेन पुर्तुगेजां खातीर हे सगळे हांगा येवन झगडले, मुघलां खातीर झगडलो. हे पळय फायनल डिसिजन अशें जाला की हो प्रॉब्लम सुरू जावपाक तो एक थंय पुतळो आयिल्लो फेब्रुवारीन. म्हणटकच ताका लागून हे सगळे प्रपोजल जाले. आतां आमी एक प्रपोजल तांकां दिला, सामकें शॉर्टकट मारून प्रपोजल दिला. ते डेप्युटी कलेक्टरांनी ताका सांगला, तांकांय सांगलां तुमी वचून ते पळयात, तुमी हाजेर विचार करात, तुमचे हाजे पेक्षा बरे प्रपोजल असले तुमी दियात, आमकां मान्य असले आमी मान्य करतात. पण आमी जे आतां प्रपोजल दिला की त्याच कंपाऊंडान थंयच मातसो हालोवपाचो. आमचो फक्त प्रॉब्लम संभाजी शिवाजीक ना, ते आमचे लिडर. आमचो प्रॉब्लम कितें आसा, आमकां फक्त ती पालखी जी मारुतीची पालखी शेनवारा सारखी वताली, ते स्तंभा कडेन वचून टर्न मारून प्रदक्षिणा घालून ताजी पुजा जाताली, नाल्ल हे फोडटाले आमी थंय आनी आरती दाखयताले. ते आज आमी वतात, ताजे फुडें वचूंक शकना म्हणून परत येतात. ती वचपाक शकता अशी वयर सकयल काडून ती वचपाक शकता, पूण जातलें कितें, ते संभाजीचो थंय शिव आसा ताजे पोंच्यान सकयल्यान वचप, ते मारुती देव तसो सकयल्यान वचूंक शकना. म्हण आमी थंय थांबयतात, थंय हे करता आनी परत येतात. जाता कितें लोकांले 5 years पेड्डेर जाता न्ही हातून. म्हणटा बेस्ट आमकां हांव खरें देव बरें म्हणटा ह्या डेप्युटी कलेक्टराचे. जाणें आमकां आज आपयले तेन्ना हे दोनूय प्रपोजल आमी दिल्या. ते पयलीं तांकां सांगलां तुमी अभ्यास करात, आनी ते प्रपोजल जर तांणी मान्य केले जाल्यार आमीच सांगलां आमी बरोबर रावन तें काम करुया. आनी देर विल बी नो प्रॉब्लम. लॉ एंड ऑर्डराचो हांगा प्रश्न येवचो ना, कांयच येवचो ना. आनी दोनूय जी संस्था आसा ती बरे भशेन हे करूंक शकता. मान्य जालो प्रपोजल तुमचो? आमी प्रपोजल दिला एट प्रेझेंट, तांकां दिला. आता ते तांची मिटींग घेतले, ते तांचे आमकां विचारतले आनी त्या प्रमाणे तांणी जर ओके म्हळें जाल्यार तो फुडें आमी फुडें सरतले. अजून कांयच मान्य जावना. आमी तांकां प्रपोजल दिला फॉर देम टू डिसायड. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.